মহিলাদের সর্বভারতীয় আন্তঃসাই ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো গুয়াহাটি। বুধবার জমজমাট ফাইনালে কলকাতা সাইকে 4-0 গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গুয়াহাটি সাই দল। কলকাতা, গুয়াহাটি এবং লাক্ষাদ্বীপ দলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই সুব্রত কাপের দল তৈরি করা হবে। পাশাপাশি ফুটবলারদের বাছাই করে বিসি রায় ট্রফি জুনিয়র ন্যাশনাল দল গড়ে তোলা হবে। क्यों अच्छा लग रहा है? हम लोगों ने गेम विन हो गया फाइनली। किसको हराया? কলকাতায় কন্যাশ্রী কাপ চলছে, আরো প্রচুর টুর্নামেন্ট মানে আসতে চলেছে। মহিলা ফুটবলের জন্য আগে ফিউচার অনেক ব্রাইট। এটা যদি একটু ভালো করে খেলে, একটু যদি মনোযোগ দেয়, যেমন সাই একটা ভালো কাজ করছে। आने वाले समय में हमारा जो मेन टारगेट है कि हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर जलपाईगुड़ी में महिलाओं की गर्ल्स की एक अच्छी टीम तैयार की जाए। इस साल हमें नॉन रेजिडेंशियल में 15 महिला फुटबॉलर मिले हैं। ये जैसे हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है ऑल इंडिया इंटर साई, इसमें से कंबाइंड टीम बनके नेशनल में टीम पार्टिसिपेट करेगा हमारा साई का। तो फ्यूचर में हमारे पास स्ट्रेंथ है जो बढ़ने का प्रपोजल आया हुआ है। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।